लोकसभातेই सालबिसि दुग्लिया आमुनि बागैनो हास्तिनि बिजिबिरक चांगो रि खावै नखलाइजाक ताबुक दालबिदाल बुखास्ते दालबिदाल हांकरग थां थांगै लोकसभानि हायाकेबा बिजेपिनि काहामकक बिजेपिनि सामुं तांमानि सामुंबो तांरगनो बिरनानि बागै दालबिदाल थाइरग थां थांगै दालबिदाल पान्दा नगर नगर थांगै कक आवायमुं आमतै पान्दारक खायतगो आमतैखे नकिजाजक सालरमै हास्ते गनांगै दालबिदाल थाइरग आमतैखे नुकजाकमानि लगे लगे आमबा साबु खास्तेयावबो आमतै न मांफ्ले नुकजागै तंगो दालबिदाल पान्दा दालबिदाल नगर नगर थांगै कक पिरमुं दंनो खबै तेबो चिकन चिकन पान्दारकनो खबै जयनिं पान्दारक मारक आमतैखेनो तिनिबो आम्बासानि बागबारा हातेओ कायसा हाति पान्दा खलाइजाखा टीटीएडीसी नमिनेटेड एमडीसी विद्युत देबबरमानि मानजाक बुंबाय ओ पान्दाओ तिनि पास फेमिलिनि 15 बुटार तिप्राम थायाकारै बीजेपीनि बानातला फाइका आमतिखेनो तै बिसुक जरा आम्बासाओ बरक लोकसभानि चंमारि सिगां खुम्बुबारनि कखनो पिरिमानोते खुम्बुबारनो चास खाइमानो ओ आमचायो नायथाय ताबुक अमनो बागपारा बाजार सभा बीजेपीनि ओ बाजार सभाओ भारतीय जनता पार्टी सामुंना हामजगै तिप्रामथानि 5 परिवारनि 15 भोटार যিনি भारतीय जनता पार्टी फाइका चुम्बरक ग्रहण खाइका আমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছি আমরা তাদেরকে ফ্ল্যাগ হাতে দিয়ে আমরা বরণ করে নিয়েছি আমরা এই জয়নিং প্রোগ্রাম থেকে এই বাজার কমিটি বাজার সভা থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করব আমি বলবো কথা দেব যারা আজকে জয়েন করলো আমরা তাদেরকে গ্রহণ করলাম সাদরে আপ্যায়ন করলাম সরকারি সুযোগ সুবিধা তারা আজকে আসলো তাদেরকে আমরা দেব না আমরা বলবো না তাদেরকে আমরা চ্যালেঞ্জ তাদেরকে আমরা প্রথম দেব তাদেরকে নিধি ভিত্তিতে তাদের উপযুক্ত ভিত্তিতে আমরা তাদেরকে সেবা করব তাদেরকে আমরা গ্রহণ করে নিয়েছি এই জন্যই যারা এখনো সিপিএম কংগ্রেস তিপ্রামথা ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করতে চান আমরা আহ্বান করব আপনাদেরকে আমরা সাদরে গ্রহণ করে নেব নরং নসুং ইয়াসাক নাই হামবায়।